Etino ka DJ agas yung iron plus folic acid yan, ma'am. Bali dating no ko nga agas yung ma'am ket makatulong tapnon maiwasan nyo ti agkaroon iti anemia. Ken importante deti nga agas yo tapnon healthy ni baby yo. Kasi naman DJ pinagtumar ko ma'am. Bali tino ka pa nagtumaryo deti agas si ma'am ket 30 minutes before kayo nga mangay. Ngem okay lang met no after kayon to nga makapanganin tapnon maiwasan ti panagsakit ti tiyan, ma'am. Sige ma'am, kasama ma'am. Hanino ka nga mabaling nga tumaren no madamat inom nyo ti gatas, kape, or tsaa kakasiyay no ka, ma'am. Normal lang met no medyo agsakit-sakit ta tiyan nyo, ma'am, ken no agkaroon kay ti constipation. Ngamhan kayo no ka madandanagan, ma'am, ta sa indejay nga gumangana no ka iron yu, ma'am. Uminom kayo no kalata ti adu nga danumen ken mangan kayo na sustansya nga makan. Thank you ma'am.